अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेतनोट के मकाम पर, जहाँ वह कदीमी इमाम बारगाह मनवा के मकाम से आशूरा का एक जुलूस बरामद हुआ है, जो अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ क्रॉसिंग पॉइंट पर एहतमाम पजीर करेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तसव्वुर साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आज के इस दिन की मुनासबत से आप आवाम को क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? मेरा पैगाम यह है कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपका और आपके चैनल के दीगर दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोस्तों, अपने शिया सुन्नी भाइयों की तरफ से, कि आप यहाँ आए और स्पेशली कई अरसे से आप यहाँ हमें कवरेज दे रहे हैं। जहाँ तक यहाँ का जो मरकज़ी जुलूस है, ये 1947 से पहले यहाँ बरामद हो रहा है, और 1947 से लेकर आज तक यहाँ जो जुलूस हो रहे हैं, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का है। और मैं फ़ख्रिया अंदाज में ये बात कहने में आकबा जानब हूँ कि आज़ाद कश्मीर में ये वाहिद तेतरी नोट स्टेशन है कि जिसमें शिया सुन्नी जो रवादारी है ये वो सबसे ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी सबीलें लगी हुई हैं ये अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की हैं, और ये जो इलाका है ये इंतहाई हसास इलाका है। और मैं तमाम इंतज़ामी अदारों का, बिलखुसूस पुलिस महकमा सेहत और इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आज के जुलूस को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हज़रत हुसैन का भी यही मैसेज था कि जो रहती दुनिया तक आज भी वो ज़िंदा व पाइंदा है कि हज़रत हुसैन ने हक़ की खातर अपने अजीज़ों और अपने अजीज़ों अकारब की जान दे दी, मगर यजीद के सोलतकारों और यजीद के आगे बैत नहीं की। यही पैगाम है करबला का। अच्छा, यहाँ पे मतनाज़ा इलाका है, यहाँ पे ख़तरात भी कहीं होते हैं, तो सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या कोई इंतजाम है? हराम से लेकर आज यौम अशूरा तक जो इंतज़ाम हैं, इसमें हमारे साथ जितने भी सीक्रेट अदारे हैं, पुलिस है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, हेल्थ के लोग हैं, इन सभी लोगों ने हमारे साथ हमारी तवक्को से बढ़ चढ़ के ताउन किया है। मैं अंजुमन जाफिया तेतरी नोट और तेतरी नोट के नौजवानों की तरफ से इन तमाम इंतज़ामी इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो इलाका है, ये इस इलाके के अंदर आज तक कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई है जिसके अंदर शिया सुन्नी ने अपने आप को जो है वो लड़ाई की तरफ ले गए हैं, और यही पैगाम जो है वो करबला का पैगाम है। एक और अज़ादार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश इस वक्त इस जुलूस में मौजूद है, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला आलिहा। एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आज हम इस बात पे खुशी से इस बात का मज़ार कर रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ी कसीर तादाद अहले सुन्नत भाइयों की भी हमारे साथ है, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जुलूस काफ़ी बड़ा है, और ये बहुत खुशाइन बात है। और अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, ठीक है। हमारे उलमा इकराम का फतवा मौजूद है कि अहले सुन्नत भाई हमारे भाई ही नहीं, हमारी जान भी हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि शिया सुन्नी में कोई तकसीम नहीं है, हुसैन सब का है, सिर्फ आज़ादारी बनाने का अपना अपना तरीका है। और मैं आपके इस चैनल की वसादत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं, और ये एक खुशी का मकाम है कि हम सब आज इमाम आली मकाम की इस गम में शरीक हैं, क्योंकि ये नुकसान किसी शिया का नुकसान नहीं हुआ। जनाजा शिया के घर का नहीं है, ये नबी पाक के घर का जनाजा है, ठीक है। जिस तरह नबी पाक आज होते तो वो गमगीन होते, इसी तरह हम भी गमगीन हैं। और यही मेरा पैगाम है कि हम शिया सुन्नी भाई भाई हैं और हमेशा भाई भाई रहेंगे, और हमें चाहिए कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। मेरे साथ डीसी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सारा बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या कोई इंतजाम हैं यहाँ पे? ज़ाहिर मतनाज़ा इलाका है, तो यहाँ पे ख़तरात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस वाले से क्या प्रोटोकॉल है आपका? पहली तो बात यह जी कि ये आज़ाद कश्मीर है और इसके अंदर एक गवर्नमेंट सेंट्रली मौजूद है, और गवर्नमेंट जो है वो पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए इंतज़ामात का एक पूरा शेड्यूल रखती है, और उसकी हदायत के नीचे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी इसको देखते हैं। तो उनकी हदायत के मुताबिक यकम मुहर्रम से ही जितने भी हमारे मराकज़ हैं जहाँ पे मजालिस होती हैं, सब के अंदर पुलिस की डिप्लॉयमेंट उसके आसपास मौजूद है। इसके अलावा शहरी दिफा के रज़ाकार भी मौजूद हैं, और उनके जो मुलाजमीन सर्च एंड स्वीप करते हैं, ये पूरे 10 दिन ड्यूटी देते हैं। आज भी सारे लोग साथ हैं। और बाकी जो हमारा हेल्थ का अमला है वो बड़ी जांफशानी के साथ आज काम कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो लोगों का आपस में तालमेल है, रवादारी है, एक दूसरे का एहतराम है, मसालक का एक दूसरे का बामी एहतराम है,
یہ باقی علاقوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے اور ایک مثال ہے کہ سارے لوگ اگر ایسے رہیں تو یہ معاشرہ ہمارا جنت بن جاتا ہے۔ جی یہ تھے ڈی سی صاحب جن کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 دن سے یہاں پہ بلکہ پورے ذات کشمیر میں جو مختلف عملے ہیں وہ اپنے سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اور ان کا یہی پیغام ہے کہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کر کے اگر سارے رواداری سے رہیں تو پھر کوئی کسی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سر آج آپ اس جلوس میں موجود ہیں اور ڈی سی صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ضلع انتظامیہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے، نگرانی کر رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر کوئی بھائی چارے کا ماحول لگتا ہے، کوئی اس طرح کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن، یہاں پہ اس ضلع کا سب سے جو بڑا جلوس آج 10 محرم کا یہاں کی تیتری نوٹ مرکزی جو امام بارگاہ یہاں سے برآمد ہوا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات تھے، پولیس کے ذریعے ریسکیو ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس کے بعد ریڈ کرسنٹ کی ٹیمز ہیں، ہیلتھ کی بڑی ٹیم تھی، جتنے بھی انتظامات چاہیے تھے وہ کیے گئے، اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے اب یہ تکمیل کے پاس ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مسل کی ہم آہنگی کی، اور یہ میرے خیال میں پورے ملک میں سب سے زیادہ اس وقت کوئی مسل کی ہم آہنگی کا بہترین جو مظاہرہ ہے اور ثبوت ہے وہ یہاں پہ تیتری نوٹ کی اس وادی میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ اور صبح سے آپ دیکھتے ہوئے آئیں گے کہ جگہ جگہ لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، لنگر پکے ہیں، نیاز پکی ہے، کھانے پکا کے دیے گئے، لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑا آج کے اس ماحول کے اندر اتنا خوبصورت مظاہرہ ہے مسل کی ہم آہنگی کا جو یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ کسی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ ہمیں پیش نہیں ہے۔ تھینک یو۔ ایس ایم حجیرہ ایم ایس حجیرہ ڈاکٹر لیاقت صاحب، سر آج یہاں پر آپ موجود ہیں، آپ کی پوری ٹیم موجود ہے، آزادانے جو زخمی ہوئے ان کی برف پٹی کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ایشو چل رہا تھا، اس مرتبہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں، اس دفعہ بڑا سموتھ ہے۔ اس دفعہ ہم نے 16 اسٹاف کے لڑکے یہاں لگائے ہیں، 2 ڈاکٹر لگائے ہیں، ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، ایک سول میڈیکل آفیسر ہے، اور اس میں زیادہ ہم نے وہ لوگ لیے ہیں جو اسکل تھے، ٹرینڈ تھے، اور جو او ٹی کے اسپیشلی او ٹی میں جو کام کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں اسٹچنگ کے جو ماسٹر تھے، ہم نے 16 لڑکے لائے تھے، اور 50 to 60 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں جن کو ہم نے اسٹچ کیا ہے۔ تو اس دفعہ ہمارے پاس 4 ایمبولینسز بھی ہیں، 2 ہم نے پیچھے سیریس تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی سیریس نہیں ہے، سارے اسٹیبل ہیں، اور سب ان نے بہترین اسٹچنگ کی ہے۔ تمام لوگ جو میرا ساتھ تھا، جیرا باسپور کا اسٹاف ہم نے لگایا تھا، مین ہاسپٹل کا اسٹاف لگایا تھا، انہوں نے بہترین کام کیا۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈی ایچ او پونچھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اس بار ٹیم میں اپنی مرضی کی سلیکٹ کروں گا، اور وہ میری مرضی کی سلیکٹ کی، آرڈر انہوں نے کیے ہوئے تھے، تو باقی ہم نے ان کو ساری میڈیسن بھی دی دونوں ہاسپٹل نے، جیرا باسپور اور ڈی ایچ او صاحب نے اپنی طرف سے دی، میں نے اپنی طرف کی طرف سے پورا بھرپور تعاون ہے آپ کو؟ جی پورا بھرپور تعاون ہے۔ تھوڑا سا ہے ایشو ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ کا امام بارگاہ سڑک سے اوپر ہے، اور ان کا 2 جگہ پہ نظیر جانی ہوتی ہے، اوپر اور نیچے۔ تو اگلی تو ہم دیکھیں گے یہاں بھی کوئی ہم ٹینٹ سروس اس طرح ٹینٹ لگا رہے ہیں سڑک کے کنارے، یہاں پہ کچھ چارپائیاں ہوں تاکہ یہاں جو انجریز ہوتی ہیں وہ یہاں ایک ٹیم یہاں بٹھا دیں، ایک اوپر بٹھا دیں، تاکہ سامان اوپر سے نیچے لانے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس ان شاء اللہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم سیٹل ہو جائے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔